Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 3 and the title of unit is इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि. पेज नंबर 21 पे आइडिया ऑफ पाकिस्तान. मुस्लिम ऑफ हिंदुस्तान वर लिविंग अ डिफिकल्ट लाइफ. इलामा मोहम्मद इकबाल Rahmatullah alayhi felt the pain of Muslims. Then he gave the idea of a separate homeland for the Muslims. In his address of Allahabad in 1930, he expounded the idea of a separate homeland, a separate country for the Muslims. Then he asked Quaid-e-Azam Rahmatullah alayhi to work on it. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah alayhi. Sheikh Noor Muhammad lived in Sialkot. He was a tailor. He had a little formal education, but he had great devotion to Islam. On 9th November 1877, he had a son. He named him Muhammad Iqbal. Education. Muhammad Iqbal Rahmatullah alayhi got his early education in Sialkot. He passed his FA from Murray College, Sialkot. Then he went to Lahore for master's studies. In 1897, he passed his BA from the Government College, Lahore. In 1899, he did his master's in philosophy. जी, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तसव्वुर पाकिस्तान. हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे. इलामा मोहम्मद इकबाल उनके दर्द को महसूस कर सकते थे. आपने अपने इलाहाबाद के खुतबे में 1930 में एक सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा मुल्क का तसव्वुर पेश किया और आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से रिक्वेस्ट की कि वो एक सेपरेट मुल्क जो हम बनाना चाह रहे हैं उसको लीड करें और उसको हमारे साथ मिलकर ज्वाइन करें. इलामा मोहम्मद इकबाल की अगर हम ज़िंदगी के बारे में जाने तो शेख नूर मोहम्मद आपके वालिद मोहतरम का नाम था. आपके वालिद मोहतरम सियालकोट में रहते थे. वो पेशे से एक टेलर यानी कि दर्जी थे. उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो बहुत कम थी, लेकिन उनका मज़हब की तरफ बहुत रुझान था. 9 नवंबर 1877 में उनके घर एक बेटे की पैदाइश हुई. आपने उसका नाम मोहम्मद इकबाल रखा. मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो इब्तदाई तलीम थी वो सियालकोट से ही हासिल की. आपने FA मरे कॉलेज सियालकोट से किया. उसके बाद आप लाहौर चले गए और लाहौर में आपने मास्टर्स के लिए लाहौर चले गए. वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने 1897 में BA किया और 1899 में ही आपने वहाँ से ही अपना मास्टर्स किया फ़िलासफ़ी में यानी कि फ़लसफ़े में. Page number 22, higher education. In 1905, he went to Germany for his higher education. In 1907, he received his PhD degree from Munich University, Germany. In 1908, he passed bar examination from the England and returned to India. Professional life. He started his career as a lecturer. He taught for some time at Oriental College and Government College, Lahore. Then he started his career as a lawyer. Politics. He started his political career in 1926. In 1927, he was elected as a Secretary General of Muslim League Punjab. Efforts for the Pakistan. In 1932, the Quaid-e-Azam Rahmatullah alayhi decided to go and stay at London forever. He started his legal practice there. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah alayhi wrote him many letters. He asked him to come back to India and lead the Muslim. So in 1934, Quaid-e-Azam Rahmatullah alayhi came back and became the president of the Muslim League. In the same year, Allama Iqbal Rahmatullah alayhi became the president of Muslim League Punjab. He started his effort to make Muslim League stronger. 1905 में आप जर्मनी चले गए अपनी आला तालीम के लिए. 1907 में PhD की डिग्री आपने वसूल की म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी से. 1908 में आपने बार के इम्तिहान को इंग्लैंड से पास किया और वापस हिंदुस्तान आ गए. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का इफ्तितार जो थे वो एज ए लेक्चरर किया, यानी कि आप लेक्चरर के तौर पर आए. उसके बाद आप कुछ अरसे के लिए ओरिएंटल कॉलेज चले गए. गवर्नमेंट कॉलेज में आपने पढ़ाना शुरू किया, ओरिएंटल कॉलेज में आपने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके बाद ही आपने अपना करियर एज अ लॉयर स्टार्ट कर दिया. सियासत में आपने अपने करियर का आगाज़ 1926 में किया. 1927 में आप इलेक्टेड हुए जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग के. पाकिस्तान के लिए आपकी बहुत सारी कोशिशें हैं. 1932 में कायद-ए-आज़म जब ने ये फैसला किया कि वो हमेशा के लिए इंग्लिस्तान चले जाएंगे और वहीं रहेंगे, तो और वहाँ पर ही आपने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की. तो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बहुत सारे खतूत लिखे और आपको मनाया, आपको कन्विंस किया कि वो वापस हिंदुस्तान आए और मुसलमानों की क़यादत करें. 1934 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने. सेम साल में ही मुस्लिम लीग के पंजाब के प्रेसिडेंट यानी कि सदारत जो थी वो संभाली इलामा मोहम्मद इकबाल ने.
اور آپ دونوں کی وجہ سے مسلم لیگ کو بہت زیادہ اسٹرانگسٹ ہوئی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ واز اے گریٹ مسلم poet. He wrote for Muslims. He wrote on the culture and history of Islam. His books for poetry are بانگ دارا, بال جبرائیل, جوید نامہ, پیام مشرق, زبور عجم and ضرب کلیم. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شاعر تھے. آپ نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری شاعری لکھی. آپ نے کلچر پہ اور ہسٹری یعنی کہ ثقافت اور تاریخ اسلام کے اوپر اسپیسیفکلی لکھا. آپ کی کتابوں میں بانگ دارا, بال جبریل, جوید نامہ, پیام مشرق اور زبور عجم اور ضرب کلیم ہے. آپ کو پاکستان کا نیشنل پوئٹ بھی کہا جاتا ہے. وفات یعنی کہ ڈیمائز. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ did not live longer. He could not see the actual creation of Pakistan. He died on 21st April 1938. He was buried in Lahore beside the Badshaahi Mosque. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے. آپ پاکستان کے خواب کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. آپ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے. آپ کو لاہور میں دفنایا گیا اور بادشاہی مسجد کے ساتھ آپ کو دفنایا گیا. آپ کی ایک بہت ہی پیاری پوئم پیج نمبر 24 پہ ہے جس کو ہم ریڈ کریں گے. پرندے کی فریاد. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا. لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جستم, شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا. وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت, آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں, ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں. کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں, ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں. آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں, میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ایک چھوٹا سا چیپٹر ختم کرنے سے پہلے ریویو لیں گے. پاکستان ایک علیحدہ مملکت ہے. آج اس کا خواب اس وقت مسلمانوں کو پیش کیا تھا علامہ محمد اقبال نے. آپ نے ہی اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں یہ ذوق اور یہ جذبہ جگایا تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے. 9 نومبر 1877 میں آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ یعنی کہ انگلستان چلے گئے. ایک عظیم شاعر, اسکالر اور سیاستدان آپ تھے. ڈیئر ٹیچرز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیسن. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا. ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.